मोहतरम नादरीन व सामईन, मुफ्ती शमाइल साहब और जावेद अख्तर मुल्हिद एथिस्ट का दाई, इल्हाद का दाई, इल्हाद की तरफ लोगों को बुलाने वाला, इन दोनों के दरमियान मुनादरा हुआ, बहस व मुबाहसा हुआ इस बात को लेकर कि अल्लाह है या नहीं है, खुदा ताला मौजूद है या नहीं है। इस बात को लेकर बहस हुई है। 1 घंटा 57 मिनट की बहस हुई है। 11 बजे से लेकर 12:57 तक ये बहस हुई, पूरी चली। और जिन लोगों ने देखी है उन लोगों ने कुछ ना कुछ नतीजा भी निकाला होगा। अब इस बहस के बाद में बहुत सारे लोगों की जुबान पर यह बात आ सकती है कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या जावेद अख्तर ने इल्हाद छोड़ दिया, वो इस्लाम में दाखिल हो गया। इस तरीके की बहुत सारी जुमला बाजियाँ, कमेंट बाजियाँ आप सुनने को मिल सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। देखिए, जहां बहुत सारे फायदे हुए हैं डिबेट के, उनमें से एक फायदा तो यह भी हुआ कि जो उलमा को, मौलवियों को ये समझते हैं कि इनसे सिर्फ कुरान आता है, इनसे सिर्फ शरीयत आती है। हालांकि अगर हमसे सिर्फ शरीयत आती है, सिर्फ कुरान आता है, तो ये हमारे पास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं खास तौर से उनको जवाब दे रहा हूं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जो ये कहते हैं कि मौलवी मौलानाओं को, मस्जिद मदरसे वालों को, दाढ़ी टोपी वालों को सिर्फ इन्हें कुरान आता है, कुरान से हटकर बात नहीं करते, शरीयत आती है, शरीयत से हटकर बात नहीं करते। तो देखो, आज मुफ्ती शमाइल साहब की जिसने गुफ्तगू सुनी है, उसने ये मान लिया होगा कि सिर्फ इन उलमा को कुरान और हदीस ही नहीं आता, बल्कि इनको साइंस भी आता है, इनको साइंटिफिकली बात करनी भी आती है, इनको लॉजिकली बात करनी भी आती है। और जो मुफ्ती शमाइल साहब ने दलाइल के हमवार किए और दलाइल दिए हैं, तो उन तमाम दलाइल के सामने जावेद अख्तर ऐसा लाजवाब हो गया, ऐसा लाजवाब हो गया कि यानी कि कई मरतबा तो जावेद अख्तर को यह कहना पड़ा कि जी मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब समझा दीजिए। मुफ्ती साहब समझा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहा है जावेद अख्तर। मुफ्ती शमाइल साहब ने दलाइल के अंवार लगा दिए और जावेद अख्तर मियाँ जो है वो बगले झांकते रहे। तो एक फायदा तो ये हुआ कि देखो मौलवियों को, उलमा को क्या क्या आता है। और दूसरा फायदा मैं बताऊं आपको क्या हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ, देखो ये कमेंट बॉक्स, देखो ये कमेंट बॉक्स डिबेट के नीचे का है। ये कमेंट आया है डिबेट के नीचे, जो कमेंट बॉक्स चलता है उसमें कमेंट क्या है, एक ने कि मैं पहले मुसलमान नहीं था, लेकिन इस डिबेट को सुनने के बाद मैंने शहादत ले ली है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुका हूं। तो बहुत सारे लोगों को इस्लाम में दाखिल होने का ये जरिया बनेगी डिबेट, और इस्लाम में आने का जरिया बनेगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कमेंट बॉक्स में, एक कमेंट दिखा करके। और तीसरा फायदा एक इसका यह होगा कि वो मुसलमान कि जो शक व शुबहात में पड़े रहते हैं किस चीज को लेकर, कि यार अल्लाह दिखाई क्यों नहीं देता। भाई जरूरी है कि जो चीज दिखाई देगी वही मौजूद होगी, जरूरी है क्या। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन दिखाई देता है क्या। हमें हवा की जरूरत पड़ती है, हवा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता। तो क्या हमें दिखाई देना जरूरी है कि जी मैं नहीं मानता हवा को, हवा मुझे दिखाई क्यों नहीं देती। जैसे कि जितने भी एथिस्ट होते हैं, जितने भी मुल्हिद होते हैं, उनका ये घिसा पिटा सवाल होता है, अल्लाह दिखाई क्यों नहीं देता। या फिर एक घिसा पिटा जवाब ये होता है, सवाल ये होता है कि भाई बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, औरतों के साथ रेप क्यों हो रहा है। जैसे कि वो डिबेट में एक औरत ने, एक खातून ने सवाल भी किया था कि चलिए मैं अल्लाह को मानती हूं, तो औरतों के साथ रेप होता है, बच्चों को बमों से उड़ाया जाता है, तो अल्लाह है, तो ये सब कुछ होता हुआ क्यों देख रहा है। जरा सोचो तो सही। मैंने एक सवालात का पर्चा बनाया, भाई एग्जाम का पर्चा बनाया मैंने कि भाई एग्जाम होना है बच्चों का, ठीक है। अब मैंने बच्चों के हाथों में थमा दिया, मैंने सवाल ठीक लिखा है और उसमें जो जो चीजें मांगी है वो ठीक लिखी है मैंने। अब वो जो एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें 20 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब 20 बच्चों में से 15 बच्चों ने सही सवाल का जवाब दिया है, सवाल का सही जवाब दिया, और 5 ने जो है ना गलत जवाब दिया। तो जिन्होंने गलत जवाब दिया है, गलती उनकी है या मेरी है। जाहिर सी बात है,
آپ یہی جواب دیں گے کہ غلطی تو غلط لکھنے والوں کی ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے ایگزام کے لیے. اب میرے پاس یہ ڈنڈا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اتنا بڑا ڈنڈا ہے. ڈنڈا بنانے والا اللہ ہے جس درخت پر آیا ہے، اور یہ بنانے والے نے میرے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ جی آپ اس سے جانور مارے ہیں، آپ اس سے جانوروں کو ہکائیں ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو میرے لیے تو یہ ڈنڈا ہے، اور اس سے میں صحیح کام لینے کے لیے میرے پاس آیا ہے، صحیح کام لوں میں اس سے، کسی کو ناجائز نہ ستاؤں. لیکن میں اگر کسی کو مار رہا ہوں، کسی کو ستا رہا ہوں، تو ڈنڈا بنانے والے کی غلطی تھوڑی ہے بابا، میری غلطی ہے. ایسے ہی کوئی اگر کسی کے ساتھ ریپ کر رہا ہے تو ریپ کرنے والے کی غلطی ہے، گورڈ کی غلطی تھوڑی ہے، اللہ کی غلطی تھوڑی ہے. تو یہ ایتھیسٹ لوگوں کے یہ جو ہے نا گھسے پیٹے سوال ہوتے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب ہر عالم دینا جانتا ہے. مفتی شمائل تو بھرمار کر دی ہے کہ جاوید اختر کے یہاں سے باتیں گزر رہی تھی جب ہم دیکھ رہے تھے ڈیبیٹ، اور سب کچھ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایتھیسٹ لوگ جو ہے نا مانتے نہیں ہیں. وہ ایتھیسٹ ہے تو ایتھیسٹ ہی رہے گا، وہ مانے گا نہیں بات کو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ بھئی اللہ اگر ہے تو ہمیں سیڑھی لگا کے دکھاؤ، آپ چڑھ کے دکھاؤ، اللہ سیڑھی سے اترتے ہوئے دکھائی دے، کوئی کتاب آئے ہم اس کو پڑھیں. نبیوں سے سوال کیے کہ اونٹنی نکال کے دکھاؤ، یہاں سے اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. یہ سوال کیے ان لوگوں نے، اللہ کا عذاب آتا ہوا دکھاؤ ہمیں. تو یہ سوال ان کے ہیں. تو اس ڈیبیٹ سے یہ 3 بڑے بڑے فائدے ہوئے ہیں. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر کسی نے وہ ڈیبیٹ نہ دیکھی ہو تو شروع سے لے کر کے آخر تک اس ڈیبیٹ کو ایک بار ضرور دیکھیں. جن کے دل و دماغ میں اللہ کی قدرت کو لے کر، اللہ کی وحدانیت کو لے کر شک و شبہات ہوتے ہیں، ان شک و شبہات کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا. ان کا ذہن، ان کا دل، ان کا ضمیر، ان کا ایمان ایک دم کلیئر ہو جائے گا، ایک دم واش ہو جائے گا. اور کتنا مزہ آئے گا، یعنی کہ ایمان اور یقین مضبوط کرنے کے لیے ڈیبیٹ بہت پاورفلی رہے گی انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو آپ اس ڈیبیٹ کو ضرور سنیں، مفتی شمائل صاحب ورسز جاوید اختر، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ ہم نے اس 7-8 منٹ کی کلپ میں جو مفتی شمائل صاحب اور جاوید اختر کے درمیان جو 2 گھنٹے کی تقریباً ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کو اس میں پیش کر دیا ہے. تو اس لیے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا بھی اظہار ضرور کیجئے.